अकाबरीन कौम और रहनुमाए बिहारी यहाँ तकरीबन सब मौजूद हैं। मुझे खुशी है कि आज इस तकरीब में मैं भी मौजूद हूँ। सबसे पहले तमाम लोगों को, आफ्ताब भाई ने बड़ी अच्छी बात की, अपने इससे पहले मुन्ना भाई ने, उन्होंने भी बड़ी तमाम बातें कही, मुमताज़ भाई ने तमाम बातें खोल के आपके सामने बता दी। बात यही है कि जिस तरह मुमताज़ भाई ने कहा कि हम अपने लोगों को भूल चुके हैं, और जब अपने लोगों को भूल चुके हैं तो उसका अंजाम ये है कि जो यहाँ लोग मौजूद हैं हम उसके लिए रोना रो रहे हैं। सही बात। और यकीनन ये एक सोचे समझे साजिश के तहत ही हुआ है। वजह यह है कि क्या वजह है कि हम औरंगी टाउन में अक्सरियत में होने के बावजूद दानिश भाई आज के वाहिद ये लोग थे जिन्होंने इस पाकिस्तान की सबसे ख़तरनाक तरीन कौम को मुँह दिया था। उनकी आज भी हवा निकलती है। उनको पता है कि अगर कोई कौम लोग मुंह दे सकती है तो यही लोग हैं। तो कमजोर हम नहीं हैं, हमें सिर्फ हमारे लीडरों ने कमजोर कर दिया है। मुख्तलिफ चीजों में बढ़कर, मुख्तलिफ चीजों में बनकर, ये मुस्लिम लीग फला फला, आप किसी भी जमात में हो, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी कम्युनिटी देखनी चाहिए। आज मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप सब लोग एक साथ खड़े हो, अपने दिल से जितनी भी कदूरतें हैं निकालें और इस बात का अहद करें। देखिए, वो लोग जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने वो बड़ी बुरी हालत में है, वो जद्दोजहद नहीं कर सकते। जद्दोजहद आपको करनी है। निहाल हाशमी साहब बैठे हैं, इनको जद्दोजहद करनी है। इनको चाहिए ये लीड करें, अपनी कम्युनिटी को लीड करें। शनाख्ती कार्ड का जब मसवदा पेश हो रहा था तो सबसे पहले तो जो लोग उसमें ब्रिगेडियर साहब के साथ शामिल थे उनसे पूछा जाए कि क्या कहा गया था और क्या हुआ। तो इसका मतलब इसी जज्बे के साथ हमारे दीगर रहनुमा, दीगर हमारे अकादमीन हमारे साथ देते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारे कदम चुमेगी। और इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं है, हमारे लोगों में बड़ी टैलेंट है, बड़े बड़े जगहों पे है माशाअल्लाह। हमारे निहाल हाशमी साहब भी माशाअल्लाह अपने बड़े असर रसूख रखते हैं। और इन जैसे लोग जब हमारे साथ हम यकजहती का मुजाहरा करेंगे, हमें एक प्लेटफॉर्म पे होकर काम करेंगे, तो इंशाअल्लाह कोई इसमें कवाहत नहीं है कि हमारे मसाइल हल ना हो। इंशाअल्लाह ताला मसाइल हल होंगे। इसके साथ ही मैं अब लोग बैठे हैं और सारे कामयाब लोग बैठे हैं, इस सब की अपनी इनफरादी कोशिशें और काविशें बहुत हैं। कोटा सिस्टम नहीं है हम लोगों के पास, हम लोगों के पास अपना सिस्टम। भैया अपना कोशिश करके यहाँ पे पहुँचे, कोटे में से कोई नहीं पहुँचा। जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे तो कोटा सिस्टम लागू हो चुका था 73 में, तो हमारे लिए तो हसरत ही रह गया कोई ऐसा इदारा देखे जहाँ पे हम अपने कोटे में जा सकें। चले खैर, दूसरी जो मैं समझता हूँ वो है बरादरी कम्युनिटी का जो काम है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, आपके कम्युनिटी कमाल काम करते हैं और दुनिया में उन्होंने बड़ा नाम रोशन किया है। कल ही मैं वो परवीन रहमान का कोई एक आर्टिकल पढ़ रहा था, क्या उसने अपनी ज़िंदगी को औरंगी पे निछावर किया, कहाँ से वो ढाका और इस पाकिस्तान से आई, क्या उसका बैकग्राउंड हो, उससे पीछे इंडिया से बैकग्राउंड बताया गया। तो ये इनफरादी कोशिश भी बहुत हमारे अजीज़ है डॉक्टर टीपू सुल्तान वाले, उनकी आप कहता हूँ कि कोई भी शख्स छोटा या बड़ा नहीं होता सिवाय अपने किरदार के अलावा। सवाल कीजिए, सवाल करना जिंदा कौम और जिंदा लोगों की पहचान है। अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग मेरा ताल्लुक़ एक बिज़नेस कम्युनिटी से है और मैं ऑल ताइलैंड सिटी कराची डिवीज़न का जो है वो प्रेसिडेंट हूँ और इसके अलावा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लॉ ऑर्डर कमेटी का वाइस चेयरमैन हूँ, सब कमेटी का। तो मेरा आज आने का मकसद सिर्फ यह है कि अपने बुज़ुर्गों और अपने दोस्तों के साथ सीखा जाए। मैं अपनी कौम की बात को इस तरह स्टार्ट करूँगा कि ना थके हैं पाँव कभी, ना थके हैं पाँव कभी, ना कभी हमने हिम्मत हारी है। हमने देखे दौर कई, आज भी ये अमन का सफ़र जारी है। तो ये सफ़र इंशाअल्लाह अज़ीज़ जारी था और जारी रहेगा। दिफाए पाकिस्तान से लेकर क़याम पाकिस्तान तक के सफ़र में अगर देखा जाए तो हमारी बिहारी कम्युनिटी ने लाखों जानों की कुर्बानी दी, उसकी बावजूद भी आज हम कहाँ खड़े हैं। आज हमसे और हमारे आबो अजदाद से सवाल पूछा जाता है कि आप कौन हैं,
ری پارٹیشن سرٹیفکیٹ کے تحت جو لوگ یہاں پہ آئے وہ صرف پاکستانی ہیں. میرا ان سے ایک مؤدبانہ سوال یہ ہے کہ اگر میرے پیرنٹ, میں یہاں کراچی کے اندر ہوں, اور اگر میرے پیرنٹ جو ہیں 1982 سے پہلے میں یہاں جاتا ہوں اور وہ 1982 تک نہیں آ پائے کسی بھی وجہ سے, یہ حکومت وقت کی ذمہ داری تھی, تو آج کیا میں پاکستانی کہلاؤں گا اور وہ کیا وہ پاکستانی نہیں کہلائیں گے؟ تو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے. میں کہتا ہوں بہاریوں کا قتل عام نہیں کیا تھا. کیا سرملا بوس کی کتاب دا ڈیڈ ریکارڈنگ اور ڈاکٹر جنید احمد کی کتاب ایتھنک کلینزنگ آف ایسٹ پاکستان 1971 بار میں کیے گئے اعداد و شمار مبنی بر حقیقت نہیں ہے؟ کیا محب وطن محصور پاکستانیوں کو بنگلہ دیش سے پاکستان منتقل کیا جانا ان کا آئینی, قانونی, اخلاقی اور مذہبی حق نہیں تھا؟ کیا مختلف حکومتی ادوار میں محصورین کی وطن منتقلی کے لیے بین الاقوامی معاہدات, مختلف منصوبے, اعلانات اور اقدامات نہیں کیے گئے؟ حال ہی میں افواج پاکستان نے بہاری برادری کی EPCA, مجاہد اور رضاکار فورسز کے شہداء اور جانبازوں کو اعزاز و تکریم سے نواز کر 1971 کی جنگ کا ہیرو قرار دیا. پھر ارباب اختیار جواب دے کہ محب وطن محصور پاکستانیوں کو دیار غیر میں زندہ درگور کرنے کا جرم کس کے کھاتے میں آئے گا, کس کے کھاتے میں شمار کیا جائے گا؟ اور جو محصورین کسی نہ کسی طرح اپنی مددآب پاکستان آ گئے, ان کے لیے پاکستان میں زندگی دشوار بنائے رکھنے کا جرم کون کر رہا ہے؟ اجلاس نے تمام تر معروضی حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ بھی کیا, یہ فیصلہ اب آپ لوگوں نے صرف لکھا ہے, یہ فیصلہ بھی کیا کہ حکومت پاکستان نے ہمارے دیرینہ مسئلے پر جلد مثبت اقدام نہ کیے تو بہت جلد کراچی میں کل پاکستان بہاری کنونشن کا انعقاد کر کے محصورین کی وطن منتقلی سمیت برادری کے جملہ مسائل پر فیصلہ کن جد و جہد کا آغاز کیا جائے. کی آخری تحریک بہاری اور بیکاری کی اس میں موجود تھا. اب وہ اس طرح کی تحریک چلانے کے لیے کون ہوا, ہم اور آپ آئیں گے؟ اس کے لیے نوجوانوں کو کیسے لائیں گے یہ آپ کا اور ہمیں سوچنے کی. جب بھی آئیں گے تو پھر اسلام آباد بھی جائیں گے آپ, پریس کلب بھی جائیں گے آپ, نشے پارک بھی جائیں گے آپ, لیکن پہلے نوجوانوں کو شامل کرو. نوجوان تو جانتے نہیں ہے, اس کو تو جانتے نہیں ہے جناب والے کی کوئی مسئلہ ہے. جب پڑھتی ہے, جیسا ابھی 2-4 ہفتہ سے پہلے میرے بیٹے نے فون کیا کہ آپ کا شناختی کارڈ چاہیے. انہیں کیوں چاہیے, میرا شناختی کارڈ کیوں چاہیے؟ تو کوئی پاسپورٹ بنا رہا تھا, کیا کر رہا تھا, بگڑ گیا. ابھی بھی ضرورت پڑے گی آپ کو, جتنے بھی بڈھے ہو جائیں شناختی کارڈ ہر جگہ آج ہی موجود ہے. اور آپ نے جو آج پوسٹ کیا ہے کہ جناب والی بیوی کا بنانے کیا تو بنا کے دے کر آؤ. بچوں کو, جتنے بچے اس وقت ہیں ان کا سب کا رینیول ہونا ہے. ہر رینیول کے اسٹیج پہ جائیں, ہر رینیول